So the time value of money is oftentimes associated with the computation of the present value of cash flows or future value of cash flows. So for this topic, it is divided into three parts. We have the future value, the present value, and then we have the lump sum and annuity payment. So to introduce this topic, so I will be presenting you a story. So this is about Scott Pillar. So this Scott Pillar, smoker ni siya. He's been smoking 2 packs of cigarettes a day. So today, on his 18th birthday, he decided to give up smoking for health reasons. He does not realize that this is an important financial decision as well. So if Scott invests the money that he would have spent on smoking over the next 50 years, he could become a millionaire. So pananggitan og wala siya moundang unya nagsige lang gihapon siya og yosi in the next 50 years maka-accumulate na unta siya og money that would make him a millionaire. So let's assume that a pack of cigarettes is priced at 8 pesos. Scott will save 16 pesos per day because diba 2 packs man yung mahurot, 2 packs times 8 pesos per pack, so 16 a day. Or if you're going to convert that into 1 year, so times na to siya og 365 days, that would be 5,840 pesos per year. So, manayahang gasto for smoking. If Scott could invest that money in a bank deposit account and that deposit account earns 5% per year, his investment would accumulate to be worth 1,222,592 pesos in 50 years. So that would have been the money that he would gain if in case instead of smoking, gi-invest na niya sa bank with 5% interest. So the specific method to estimate this amount of accumulated funds can be done in less than 1 minute, which will be explained in this lesson. So how do we know that 1 million na siya within 50 years? So man na siya ang hisgutan sa time value of money. So cash accumulates when it is invested and earns interest because of the time value of money. Ang value sa atong kwarta due to passage of time. Because we have options, diba? We have options if we're going to spend the money, we're going to keep the money, or we're going to invest the money. So if we're going to spend the money, so magamit na siya, so mahurot na siya. If we're going to keep the money but not invest, so kung musulti tag i-keep, so isud lang ba nato sa atong pitaka or isud lang ba siya sa ato ang alkansya, dili siya dito sa bangko i-deposit, gikubtan lang nato siya. So it will remain as money. But it will not earn. Okay? So dili siya mo earn og anything kay naa naman sa ato ang pitaka, naa naman to siya sa drawer ba nato or sa ato bang cash box or sa atong alkansya. We could also use the money to invest that in a business, di ba? Like na ba kay mamaliga ba kag load, di ba? Sa ginagmay naman siya ginansya, di ba? Or mag-online selling ba ka? Or kung di ka ganahan magnegosyo, pwede sad nga i-deposit nimo siya sa bangko. At least dito sa bangko na may motubo nga interest. They also associate time value of money with the opportunity cost. Okay, so opportunity cost, for example, of a particular investment opportunity or of a particular option
So when we say opportunity cost, that's the opportunity forgone, the cost of the opportunity forgone. So for example, um, if you are given the option, for example, katong wala pa mo ni graduate o college, you're given the option by your parents, for example, nga mo eskwela or mo trabaho na. Okay, so what are the opportunity costs of either of the two decisions? So if you are going to pursue your studies, what will happen is dili nimo ma-earn tong supposed to be income kung nagtrabaho na ka. Okay? So therefore, the opportunity cost of studying is the opportunity forgone with regards to earning already. So mo to siya ang opportunity cost. Kung ani na pud ka mo pili sa manarbaho ko, nya dili ko mo eskwela, so unsa man ang opportunity cost sa decision nga mo trabaho ko. Okay, so ang mawaad to is the opportunity to earn a degree. And if you earn a degree, you would have landed a better job or a better paying a job, di ba? So mo po to siya ang opportunity cost sa pagpili nga mo trabaho dayon o nya dili mo eskwela. So naatay gi-forgo sa atong mga choices. And in the example that I have given earlier, diba, with regards to the smoker nga si Scott, so the opportunity cost kung mupadayon siya sa iyahang smoking would be dili niya ma-earn unta to nga money in the next 50 years. So the money nga ma-accumulate in the next 50 years would have been 1,200,000 plus, di ba? Kung mopili siya sa iyahang bisyo nga mo continue sa pag-smoke. Kung pilion po niya ang mag-invest unsa may mawala sa iyaha, so mawala ang iyahang bisyo, but that's not something dako kayong mawa. Nindot noon ang benefits, di ba? Kay maka-earn pa siya, nya mahimo pa gyud siyang healthy. Mao to nga sa introduction, di ba nga dili lang kay health benefits ang mahatag but also financial nga benefits. And nga nung naaman tay opportunity cost with regards to time value of money because there's opportunity because of the passage of time, di ba? Sa mulabay nga mga oras or mulabay nga mga panahon na naunta tay ma-earn adto nga mga orasa. Diba? Instead of being idle, walay gibuhat, diba? Pwede naman ta nga naatay himuon adto nga mga orasa nga pwede ta maka-earn. Kung we talk about money, kung tuwa pa to siya sa bank, sa sud sa usa ka adlaw na naunta toy gi-earn nga interest, sa sud sa usa ka bulan na naunta toy gi-earn nga interest, or sud sa usa ka tuig or duha ka tuig na naunta toy interest. So over a long period of time, money can grow substantially because interest is earned both on the deposited funds and on the interest that has already accumulated. So the interest, when you try to invest that, it will not only earn interest on the principal katong imuhang giput up nga money, but also mo add on naman pod tong interest nga na-earn sa imong principal, and both of them will earn na pod og interest. So silbing ang imong interest maka-earn pod og interest kay di man nimo siya i-withdraw, di ba? Dito man gihapon nimo siya ipabilin as an investment. So both the principal and the interest will earn another interest. The lesson is that saving even a small amount per month or year at an early age can enhance your wealth over time. So the time value of money is especially important when considering how much money you may have at a specific point in time. So if you want to have this certain amount after 5 years, after 4 years, after 10 years, then we're talking about time value of money. The earlier you start saving, the more quickly your money can earn interest and grow, and the greater the amount of money you can accumulate by a given future point in time.
So how can you increase the value of your money? So, if you put your money in a tin can or sa alkansya, pwede po sa piggy bank na siya, na atay mga ipalit nga mga alkansya, your money will not grow or multiply. Although na-save siya, kay wala nimo siya nagamit, supposed to be pwede na unta nimo siya nagasto, pero it will remain as is. When you need the money, you'll have the same amount you put in, assuming you can find it and it has not decomposed. So, kung di siya madaot, so magamit paghihapon nimo tong kwarta. Pero, kung ang gibutang nimo sa mga alkansya is 100 pesos, when you retrieve it, it is still 100 pesos. But, after several years, for example, wala nimo to siya hilabti tong kwarta dito sa alkansya. 100 pesos gihapon to. After 5 years, it's still 100 pesos. Wa man na siya nanganak dito, di ba? Pero, you need to consider that after 5 years, the number of units or mga items nga pwede nimo mapalit with your 100 pesos after 5 years, dili na the same with the number of items or units nga pwede nimo mapalit karon. Okay? So for example, for this year baka or for today, ang kilo kintahay sa bugas is 50 pesos, di ba? After 5 years kaha, pila naman ang kilo sa bugas. So kung naka 100 pesos today, you can buy 2 kilos of rice. But after 5 years kaha, can you still buy the same kilos of rice? Basig dili na siya kaabot og 2 ka kilo, 'di ba? So lesser, correct? The purchasing power of the money would be lesser, considering not only inflation but also kaning time value of money, the opportunity cost. Kaya mag-uban man ng mga interest rates with the inflation rates. So man siya nga kung isold ninyo ang money sa piggy bank, ma-remain na siya as is. If you saw the advertisements sa kabangko, I forgot the bank nga na ganito siya, na siya murag room niya puro piggy bank ang sulod dito unya. Pag sold niya ang mga piggy banks kay hingkuyos, so meaning lower ang value sa money, lower ang purchasing power sa money over time. That is, if you just keep that in the piggy bank. That's why, so mao to ilahang strategy nga, you deposit that in our bank kay para mutubo ang imuhang kwarta. So mao to ilahang advertisement. Okay? So, which is, of course, tinuon mutubo man jud pod siya kay naa man jud po interest income kung i-deposit nimo sa bangko. However, you can also choose to save or invest that money where it can earn some type of return based on the risk of the investment. Okay? When you deposit money in a bank savings account, your money grows because the bank pays interest on your deposit. The interest is a reward for you for depositing your money in the account, which is normally expressed as a percentage of the deposit amount and is paid either monthly, quarterly, or annually. Okay? So, ano man mo encourage mo ng mga banks mo mga mag-deposit o kwarta. So, because the money that we're depositing in the banks will be used by the banks also to earn income. Okay, they will ipahulam na nila. So, magka-interest income sila. Ilahaba lang i-invest in companies. So, venture po sila og mga other investments para tong money nga ilang gi-safe keep sa bangko, okay, mutubo to siya interest. So, nagka-income sila from the money nga dili ilaha, di ba? Gipagkubtan sa ilaha, but they managed our money and they should manage our money properly para maka-benefit po sila. Diba? That's why they will encourage nga mo deposit kita sa mga bangko. And also, that will enable the circulation of money in the economy because necessary nga ang kwarta is tuyok-tuyok yun sa atong economy. Dapat mo change sa term niya mo kana mapasa from one hand to another. Okay?
So, okay. So, we have time deposit, more interest in the bank. Okay. Sakto. Mas dako og interest kung time deposit compared anang no, ordinary nga deposit lang. Gamay ra man ang kanang mag-deposit ra ka og kanang sa savings account compared kung time deposit na siya. Okay. But the concept is that uh, dili gyud kung sa economics nga side bitaw dili sila mo advise nga tapigan nimo ang kwarta. Okay, dapat mo circulate gyud ang kwarta sa economy. That's why during the pandemic time, di ba, tong karon, di ba, nagihapoy mga ayuda ang government nga naman nga mag-release man jud sila money unsa man na nila because mobalik man gihapon ang kwarta padong sa government. Kay kung dili sila magpagawa sa kwarta, ang mga tao dili mamalit. Kung dili mamalit ang mga tao, ang mga businesses dili mo survive. Kung walay mga businesses nga mag-open, so mawala ang mga jobs. So kung wala yung mga jobs, balik na sa ang effect, wala na po'y mamalit. Unya, kinsa man gihapon ang maapektuhan tanan. Ang government, wala po siya makuha nga taxes from the businesses, kaya manirado man na sila. So, pare-parehas ta nga mag-suffer. So, man na siya nga, kinahanglan gyud na agi kwarta nga mo circulate. Okay? So, mo na siya nga i-encourage yun na nila nga ang mga tao mamalit, ang mga tao dapat mo spend og money. So, correct. So, we have the train law, di ba? When they reduce the taxes for the so may unsa nga level ng katong wala mula pa sa 250,000 sa una kay naman na tax tong wala pa mula pa sa 250,000 naman to'y tax sa una. I can remember naman jud ko'y bayaran sa una. Pero tungod sa katong train law, kung dili ka mula pa sa 250,000, sakto ba 250,000 kay wala kay tax. So what happens is kasagaran man kay naa man adto nga bracket katong wala mula pa sa 250,000. So naa sila'y extra disposable income. So pag naatay extra nga disposable income, so naay tendency or naay chance nga maggasto yun ta, which is good for the economy kung mugasto ta. Kay ang kwarta magsigig pasa-pasa niya, mabuhi gyud tang tanan ang household sector, ang mga producers, mga sellers, niya mga financial institutions ug ang government and even ang foreign nga trade mo na nga importante gyud nga naagyoy business mo bitaw nga naglisod karon kung sa may pilion ang ato abang health or ang ato bang economy kay maglisod man gyud tang tanan kung ang economy na maapektuhan bisag ang government maglisod man pag ma-stop gyud ang economic activities mo na nga lisod gyud kay siya nga decision because it will affect the fiscal and the monetary policies and as well as the trade policies which are the three economic policies nato. So mo na nga bugat kayo na siya nga decision making kung asa may mas panigan. Okay? So going back, so mo to siya nga because of that kung naatay kwarta, so gi-encourage yun na siya nga naagyoy investment. So even if dili sa bangko basta na investment si magpagawas gyud ta og kwarta dili lang kay i-keep nato. So ang benefit ana is we will get rewards and that is in the form of interest. If you like this video, don't forget to click like, subscribe, and hit the notification bell to be updated with the latest video lessons. Thank you for watching.